Turnover na sa lokal nga panggamhanan sa Panabo ang bagong gituko na proyekto nga multipurpose gym nga nahimutang sa Purok Via Vida, Barangay Dato Abdul, Dadia. Sa pag-turnover, gipaambit ni Barangay Captain Warlito Saragilla ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan. Ilawom sa pagdumala ni City Mayor sa Iri Lampagos sa kanunay nga paghatag og proyekto ug pag-atiman sa mga panginahanglanon sa matag barangay ug katawan sa syudad sa Panabo. Gani, sa pagtunol sa proyekto ngadto sa barangay, hangyo ni Executive Secretary Joan Henteles Relampagos sa mga residente nga ampingan ang mga proyekto aron na doon pa'y magamit ang musunod nga henerasyon. Sigunusab ni City Councilor Honorable Josie Mary Boss J. M. Relampagos na usa ang proyekto sa pinakaunang gitukuran og gym sa usa ka purok sa barangay. Tungod ang una na prioridad ang pagtukod sulod sa tulungaan o duol sa barangay hall. Dugang paniini, plano sab sa LGU Panabo nga tukuran pa og dugang mga bleachers ug canopy ang maong multipurpose gym aron mas mapanindot pa kini alang sa mga among gamit. Saksi sa pag-turnover ang mga opisyales sa Barangay Dato Abdul, mga personal sa City Engineering Office ug mga residente sa Purok Via Vida. Kauban sa kamera si Michelle Hintiles, ini si Team Acevedo gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.